What's up guys? Good morning. Tirada dia guys, kada buntag guys. Atong tuluman nun, ato gid buhaton no. Bakod buntag sayo good guys daw pasingot dayon. Before pasingot guys. Before mag-run, warm up gid na guys. Muna akong gibuhat guys so. May na lang guys ba maka-perform pero ang kabuntagon niya guys nindot kay guys kayo. Tinaw ang panganod. Wapay adlaw ni gawas, buntag sayo pa, bugnaw pa kayo. At least guys, naka-perform og pasingot guys. Ana ron sa guys kaya ron nga bahalag di mo niwang guys. Ang importante mo bantok lang guys. Di ba guys? Oh. 200 by 10 interval. Ana na sa guys. Mga panirada guys ba aron nga di ma lunhat ato mga muscles guys. Oh. Mora to guys, bye.